Sveiki, gerbėmieji mokytojų TV žiūrovai. Šiandien norime pakalbėti apie mediją ir informacinio raštingumo ugdymą. Ir tam pasikvietėm svečią iš Prancūzijos. Prancūzijos medijų ir informacinio raštingumo centro direktorių Serge Barbet. Taip pat mums padės susikalbėti vertėja Lina. Ir pakalbinsiu mūsų svečią aš, Povilas Leonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros ugdymo turinio rengimo metodininkas. Taigi, sveiki. Esate Prancūzijos medijų ir informacinio raštingumo centro direktorius ir galbūt galėtumėt porą sakinių pasakyti mūsų žiūrovams, kuomgi užsiema jūsų centras, kokias veiklas vykdo, kaip padeda mokykloms ugdyti tą medijų ir informacinį raštingumą. Monsieur Barbet, vous êtes directeur du Centre français pour l'éducation aux médias et à l'information. Pourriez-vous brièvement parler de l'activité du centre que vous dirigez, comment votre centre aide les enseignants à éduquer les jeunes? Bonjour, le CLEMI existe depuis 35 ans. Il a 3 missions principales. C'est la formation des enseignants en France en éducation aux médias et à l'information, enseignants du premier et du second degré dans notre système éducatif. Sa deuxième mission, c'est de produire des ressources pédagogiques pour accompagner ces enseignants dans leur pratique de classe. Et puis la troisième mission du CLEMI, c'est d'organiser des actions éducatives à l'échelle nationale. Et nous organisons notamment depuis 30 ans la semaine de la presse et des médias dans l'école, qui est un moment important au mois de mars, qui rassemble 4 millions d'élèves, 230 000 enseignants dans plus de 20 000 établissements scolaires. Labadiena. CLEMI centras veikia jau 35 metus ir jis turi 3 pagrindinės misijas. Pirmoji misija tai yra mokytojų rengimas, mokytojų gebančių užtikrinti tą medijų ir informacinio raštingumo ugdymą mokyklose. Antroji misija tai yra rengti įvairią pedagoginę medžiagą, kurią mokytojai galėtų naudotis per tokio ugdymo pamokas. Ir trečioji misija tai yra rengti, organizuoti įvairius šviečiamojo pobūdžio renginius visoje šalyje. Ir jau pavyzdžiui vienas iš renginių tai yra 30 metų organizuojama spaudos ir žiniasklaidos savaitė, kuri vyksta visoje šalyje kovo mėnesį ir joje dalyvauja maždaug 4 milijonai moksleivių, 230 tūkstančių mokytojų ir ši savaitė yra rengiama 20 tūkstančių mokslo įstaigų. Ačiū. Tai gan didelė patirtis, 35 metai, o kas įtakojo Prancūziją būtent įkurti tokį centrą, pagalbą mokytojams ir galbūt įmanoma apibrėžti tą problemą, su kuria susiduria šiuolaikinė visuomenė ir ypač paaugliai. Le centre existe depuis 35 ans, c'est beaucoup, donc vous avez beaucoup d'expérience en la matière. Qu'est-ce qui a influencé ce choix de créer un tel centre en France? Et puis, est-ce qu'il serait possible de définir le problème auquel est aujourd'hui confrontée la société en général et les adolescents en particulier? D'un point de vue historique, il faut remonter au 19e et au 20e siècle sur l'apparition de mouvements pédagogiques importants avec des grands noms. On pense à Ovide de Crolli, on pense également à Montessori et un certain nombre de grandes figures qui ont effectivement inspiré le mouvement de l'éducation nouvelle et des pédagogies actives, qui ont toujours pensé que le rôle de l'école, c'était de transmettre les savoirs fondamentaux, mais c'était également d'éduquer la jeunesse à se former en citoyens libres, éclairés, citoyens actifs, prenant pleinement part à la marche des sociétés. Ça, c'est l'historique, on va dire le background historique de ce mouvement
dans lequel les créateurs du Clémy s'inscrivaient totalement. C'est-à-dire comment mettre l'élève en situation de producteur de l'information pour qu'il puisse d'abord être dans la liberté d'expression et un acteur qui comprenne parfaitement les enjeux de l'information. Donc ça, c'est la première étape, et le Clémy a été créé par des universitaires, des enseignants et des journalistes spécialisés sur les questions d'éducation. C'était au moment où on parlait de l'avènement de la télévision et des radios. Je crois qu'à l'époque, il s'agissait de mettre à distance justement les contenus d'information qui parvenaient par ces médias télévisuels et radiophoniques. Et 40 ans après, à l'ère d'Internet, je crois qu'on peut dire que cette inspiration est plus que jamais nécessaire pour former des citoyens qui ne soient pas prisonniers finalement aujourd'hui des outils numériques, mais qui en soient des utilisateurs actifs et responsables. Voilà aujourd'hui l'enjeu de cette éducation aux médias et à l'information à l'ère numérique. Jeigu peržvelgtume istoriją, tai reikėtų grįžti į XIX amžių, 20-ojo amžiaus pradžią, kuomet kilo tas pedagoginis judėjimas ir iškilo tokios ryškios asmenybės kaip Ovid de Cloly arba Montessori ir kiti didūs pedagogai, ir kurių veikla įkvėpė kitus reformuoti, keisti švietimą. Tai yra imtis tokio naujoviškos šviečiamosios veiklos, aktyviosios pedagogikos, taip vadinamos, kuomet šalia tų pagrindinių žinių, kurios yra perduodamos moksleiviams dėstant įvairias disciplinas, didelis dėmesys yra kreipiamas ir jų kaip būsimų piliečių ugdymą. Tai yra galvojant apie tai, kad jie turi tapti laisvais, apsišvietusiais, aktyviais piliečiais, kuomet baigs mokyklą. Taigi tiek būtų prisimenant istoriją. Ir Clémy buvo įkurtas taip pat pasisėmus įkvėpimo iš šių pedagogų ir šios pedagogikos krypties. Ir mūsų akcentas yra paskatinti moksleivius pačius imtis kūrybos, kad jie patys kurtų informacinį turinį, kad sugebėtų laisvai reikšti mintis, išsakyti savo poziciją, kad sugebėtų įvertinti iššūkius, kuriuos kelia dabartinė informacijos gausa. Clémy buvo įsteigtas kartu bendradarbiaujant akademikams, mokytojams ir žurnalistams, kurie specializuojasi medijų raštingumo klausimais. Ir tas laikotarpis, apie kurį aš kalbėjau, buvo susijęs su televizijos, radijo ir kitų panašių žiniasklaidos priemonių atėjimu į žmonių gyvenimą, taigi jau tuomet buvo skatinami klausytojai, žiūrovai vertinti informaciją, ją atsirinkti. O dabar praėjus 40 metų, tai yra kaip niekad aktualu atsiradus internetui, jam vystantis, nes labai svarbu užtikrinti, kad tiek vaikai, tiek suaugusieji netaptų tarsi tos informacijos, kuri juos pasiekia įkaitais, kad nebūtų įkalinti tos informacijos, o priešingai būtų aktyvūs naudotojai, gebantis atsirinkti ir atsakingai naudoti informaciją. Kitas klausimas. Reuters žurnalistikos studijų instituto tyrimai rodo, kad apie 50% interneto naudotojų naujieną sužino iš žiniatinklių, iš medijų, socialinių tinklų. Tai sakykite, ar labai daug tikrai netikrų yra naujienų tarp internete pasklindančių naujienų ir galbūt galima būtų išskirti kažkokius tai tipiškus dezinformacijos pavyzdžius. Galbūt prancūzai su tuo susiduria. Merci. Question suivante, c'est une étude de l'Institut Reuters, des études en journalisme a été menée. Elle montre que 51% des utilisateurs d'Internet s'informent sur les médias sociaux surtout, toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Est-ce que selon vous, les élèves d'aujourd'hui sont entourés par des fausses nouvelles et si oui, dans quelle mesure?
et aussi quels sont les exemples typiques de la désinformation. Dans le monde numérique, tout type d'informations sont mises au même niveau et arrivent effectivement vers les publics de façon indifférenciée, si bien que finalement l'information médiatique, vérifiée, construite par des professionnels, se retrouve au même niveau qu'une fake news, une infox, une entreprise de propagande, voire même une publicité commerciale. Donc il y a effectivement aujourd'hui une majorité des jeunes générations qui passent par les réseaux sociaux notamment pour accéder à l'information. Cela pose énormément de questions, à commencer par le fonctionnement de ces plateformes numériques et de ces réseaux sociaux, pour bien avoir conscience du type de contenu auquel ils donnent accès, prioritairement. Cela pose la question des bulles de filtre et des biais cognitifs qui sont à l'œuvre dans ces outils. Et donc, effectivement, l'enjeu de citoyenneté aujourd'hui qui se pose, c'est de garantir finalement cet accès à un droit fondamental qui est l'accès à l'information et éduquer aujourd'hui les jeunes à s'informer. Cela pouvait paraître évident et naturel il y a quelques décennies de s'informer. On pouvait acheter son journal, on pouvait recevoir l'information à la télévision. Généralement, l'information que nous recevions, on pouvait aussi la recevoir en famille, par le journal télévisé, au moment des repas de famille par exemple. Et ce qui a été totalement bouleversé, c'est non seulement les nouvelles technologies, le fait que nous soyons toutes et tous équipés de terminaux portables et que nous sommes aujourd'hui dans une réception de l'information totalement isolée et seule, et donc dans une nouvelle donne par rapport au fait que nous soyons récepteurs uniques d'une information. Et puis la deuxième révolution, c'est que nous sommes aussi des diffuseurs d'informations. Donc tout ce contexte, effectivement, fait qu'aujourd'hui, il faut assurer cette éducation aux médias parce que s'informer aujourd'hui, ça s'apprend. Et donc il faut le faire en utilisant les outils que tout le monde utilise aujourd'hui, Internet, les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Et montrer qu'effectivement, ces outils-là ne sont pas que pour se distraire, ne sont pas que pour du loisir, mais sont aussi pour accéder à une information diversifiée, plurielle, indépendante. Ça, ce sont des enjeux cruciaux pour l'équilibre de nos démocraties. Šiandien mes esame apsupti skaitmeninės informacijos ir problema tame, kad visa informacija, kuri mus pasiekia, yra pateikiama viename lygyje. Tai yra, kad šalia patikrintos, profesionalų parengtos informacijos galime rasti ir melagingas naujienas, ir propagandinę informaciją, ir netgi komercinę reklamą. Tai visa ta informacija yra pateikiama tame pačiame lygyje. Ir daug jaunų žmonių šiandien naudojasi socialiniais tinklais ir būtent per juos gauna informaciją. Tad labai svarbu kalbėti su jaunais žmonėmis apie tai, kaip veikia tie socialiniai tinklai, kaip veikia internetinės platformos, koks turinys ten yra pateikiamas, kokie filtrai naudojami ir apskritai kokie kiti įrankiai yra naudojami pateikiant tą informaciją. Labai svarbu kalbėti apie tai, kaip išmokti priimti tą informaciją, atsirinkti informaciją, nes seniau informacija būdavo gaunama paskaičius laikraštį arba žiūrint televizijos žinias, pavyzdžiui, vakare visa šeima susėsdavo ir prie vakarienės žiūrėdavo vakaro žinias. Dabar viskas taip stipriai pasikeitė, nes atsirado naujos technologijos, taip pat kiekvienas žmogus, net ir vaikas, turi savo asmeninį išmanųjį telefoną, kur gali vienas atskirai nuo kitų gauti informaciją. Kita vertus, mes gauname informaciją, bet taip pat tapome ir informacijos skleidėjais, nes mes patys pradedame ją dalintis su kitais. Todėl ir čia ir svarbu kalbėti apie medijų raštingumo ugdymą ir
kalbant apie tai, diskutuojant su vaikais, svarbu pasitelkti priemonės, kurias jie patys naudoja savo kasdienybėje. Tai ir internetas, ir įvairios socialinės platformos, socialiniai tinklai, kad jie suvoktų, kad visos tos priemonės gali būti panaudotos ne tik pramogai, prasiblaškimui, bet taip pat kaip ir svarbi prieigos prie informacijos priemonė, kuri leistų, kad juos pasiektų įvairi informacija, patikrinta informacija ir kad būtų galima spręsti tos demokratijai šiuo metu kylančius iššūkius, būtent, kad jie taptų tais informuotais, išsilavinusiais būsimaisiais piliečiais. Prancūzijos mokyklose medijų ir informacinio raštingumo ugdymas yra privaloma. Tai norėčiau paklausti, ar galima išskirti kažkokio tai vieno dalyko mokytojus, kurie ugdo šios mokinių gebėjimus, ar tai visos sistemos, visų mokytojų, visuose pakopose vyksta tas medijų ir informacinio raštingumo ugdymas. En France, dans les établissements scolaires, l'éducation aux médias est une discipline, disons, obligatoire. Est-ce qu'il y a une discipline concrète aux professeurs de cette discipline qui sont en premier lieu chargés de l'éducation aux médias ou qui c'est transversal, plusieurs acteurs sont impliqués? L'éducation aux médias et à l'information est un enseignement transversal qui touche toutes les disciplines. C'est-à-dire que les enseignants de toutes les disciplines sont possiblement amenés à éduquer aux médias et à l'information. Ensuite, tels que les programmes et notre système éducatif sont aujourd'hui construits, il y a des enseignants qui plus particulièrement vont se retrouver impliqués dans cette éducation aux médias. Je pense en particulier aux professeurs de français ou aux professeurs d'histoire qui vont être très impliqués sur l'enseignement moral et civique. Cet enseignement moral et civique comporte aujourd'hui des pans importants d'éducation aux médias. Il y a par ailleurs au lycée de nouveaux enseignements nés de la réforme des programmes du lycée qui vient d'être adopté dans notre pays. Et il y a par exemple une nouvelle matière que nous appelons sciences numériques et technologiques. Sous l'aspect scientifique, il y a également des aspects qui touchent à l'éducation aux médias et à l'information dans la compréhension du fonctionnement des plateformes numériques et des réseaux sociaux par exemple. Dans la connaissance également de l'histoire d'Internet, qui a maintenant plus de 30 ans, et cela fait partie de la culture numérique qu'il est totalement indispensable de maîtriser. Ensuite, effectivement, les professeurs donc, des sciences, de mathématiques, qui ne sont pas forcément des professeurs de sciences numériques, ont un besoin très très fort aujourd'hui de formation. Et par rapport à l'évolution de ces programmes, le défi principal aujourd'hui en France, c'est bel et bien la formation des enseignants sur tous ces sujets. Taip, iš tikrųjų, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas yra toks įvairias disciplinas apimantis ugdymas. Praktiškai visų disciplinų mokytojai dalyvauja šiame ugdyme. Žinoma, vieni daugiau, kiti mažiau, priklausomai nuo programos. Labiausiai galbūt šiame ugdyme dalyvauja prancūzų kalbos mokytojai Prancūzijoje, taip pat istorijos mokytojai bei etikos ir pilietiškumo pamokas vedantys mokytojai, nes tos pamokos yra tarsi pereinamoji grandis į tą medijų ir informacinio raštingumo ugdymą. Taip pat vyresnėsėse klasėse turime discipliną, kuri vadinasi skaitmeniniai ir technologiniai mokslai. Tose pamokose moksleiviai kalba arba bando suprasti, kaip veikia įvairios platformos, socialiniai tinklai, kokia yra interneto istorija. Taigi ugdoma tam tikra skaitmeninė kultūra.
Kiti dalykai, tai pavyzdžiui, gamtos mokslai, matematika irgi yra svarbus. Čia taip pat reikalingas tas medijų ugdymas, medijų raštingumo ugdymas. Bet žinoma, kaip jau minėta, svarbiausias iššūkis, kuris mums kyla, tai mokytojų gebančių dėstyti šį dalyką ugdymas, rengimas. Taip, apie šitą irgi norėčiau paklausti, kadangi visi, kiek supratau, mokytojai rūpinasi to informacinių ir medijų raštingumo ugdymu, tai ar Prancūzijoje įstaigos, kurios rengia mokytojus, turi šitas temas įtraukę į savo programas? Ar tiesiog mokytojai paskui per kvalifikacijos tobulinimo kursus gauna informaciją iš medijų ir informacinio raštingumo centro? Kaip vyksta tas mokytojų parengimas, nes visa sėkmė mokinių ugdyme tai yra mokytojų rankose. Justement, je voulais vous poser la question sur la formation des enseignants de cette éducation aux médias. Comment ça fonctionne chez vous? Est-ce que les établissements qui sont chargés de la formation des enseignants sont impliqués par le biais de programmes prévus à cet égard, ou bien les enseignants suivent des formations spéciales, par exemple prévues par le CLEMI, pour obtenir ces connaissances, parce que l'éducation des enfants dépend d'abord de bons éducateurs. Le succès des enfants dépend des éducateurs. Bien sûr, vous avez raison. Il y a différents niveaux de formation en France pour les enseignants. Il y a ce que nous appelons la formation initiale, et puis ensuite la formation continue, qui va accompagner l'enseignant tout au long de sa carrière. Sur la formation initiale des enseignants, jusqu'à aujourd'hui, l'éducation aux médias et à l'information n'était pas très présente, et donc nous sommes justement en train de travailler très fortement pour actualiser la formation initiale en matière d'éducation aux médias et à l'information. C'est une volonté aujourd'hui très forte au niveau du ministère de l'Éducation nationale en France. Et donc, nous avons une opportunité, je dirais, historique de le faire, puisque nous sommes en pleine réforme de cette formation initiale et que le ministre, effectivement, a demandé à ce que l'éducation aux médias et à l'information soit obligatoire dans le référentiel de tous les enseignants. Et c'est bien normal, puisque ça correspond aussi à la réforme des programmes. Jūs visiškai teisus. Atsakant į jūsų klausimą, mokytojų rengimas vyksta dviem lygiais, tai yra tas pradinis, pirminis lygis ir vėliau jau yra tęstiniai mokymai, kurie tęsiasi visą tą laiką, kol mokytojas dirba mokykloje. Tai kalbant apie tą pirmąjį etapą, čia iš tikrųjų medijų ir informacinio raštingumo ugdymas nėra labai stipriai įtrauktas ir mes norėtume pakeisti dabartinę padėtį ir tam yra susiklosčiusios labai palankios, netgi istorinės, sakykime, galimybės ir turime švietimo ministerijos pritarimą, nes kaip tik šiuo metu vyksta to pradinio mokytojų rengimo etapo reforma ir galime tuo pasinaudoti, prašydami, kad medijų ir informacinis raštingumas būtų įtrauktas jau pirmajame etape į mokytojų rengimą. Sur la formation continue, et c'est certainement aussi un des aspects les plus importants, le CLEMI forme 25 000 enseignants par an. Cette formation, elle concerne d'abord au niveau national, ce que nous appelons la formation de formateurs, c'est-à-dire que nous faisons des stages pour une période d'1 semaine, 2 fois par an, pour des enseignants qui vont être les plus perfectionnés et qui vont venir se former à Paris en liaison avec le CLEMI, et puis on va les emmener dans le milieu médiatique, on va les amener à échanger avec les acteurs du numérique, des plateformes numériques, également des réseaux sociaux, pour qu'ils puissent comprendre effectivement aujourd'hui le fonctionnement de tous ces acteurs. Ça, c'est pour la formation de formateurs.
Ensuite, nous organisons également dans tous les territoires, tout au long de l'année, des formations en académie, puisque le système français au niveau régional est organisé autour d'académies, et donc sur des thèmes, par exemple vérification de l'information, lutte contre les théories du complot, utilisation des plateformes numériques à des fins pédagogiques. Voilà le type d'exemple de formation que nous organisons et qui nous permet de toucher un grand nombre d'enseignants qui vont ainsi toute l'année se former dans ce cadre-là. Ensuite, aujourd'hui, il y a aussi bien des espaces dans lesquels les enseignants peuvent accéder à de l'information, à de la formation, en auto-formation par Internet. Nous développons des techniques de MOOC ou d'apprentissage à distance, effectivement, pour les enseignants qui souhaitent pouvoir profiter de ces outils pour se former eux-mêmes. O kalbant apie tą antrąjį mokytojų rengimo etapą, testinį mokymą, tai KLEMI kiekvienais metais rengia mokymus 25 000 mokytojų atvykusių iš visos šalies, tai yra nacionalinių lygių rengiami mokymai, tai yra vienos savaitės trukmės praktika, stažuotė, ir tokias stažuotės mes organizuojame 2 kartus per metus, tai jos atvyksta mokytojai, į Paryžių atvyksta ir kartu su KLEMI yra rengiami įvairūs užsiėmimai, susitikimai su žiniasklaidos atstovais, taip pat susitikimai su įvairių skaitmeninių platformų atstovais tam, kad mokytojai patys suprastų, kaip veikia tie socialiniai tinklai ir skaitmeninės platformos. Na ir taip pat vyksta mokymai regioninių lygių, tai vadinamosiose akademijose, kur irgi pasirenkamos įvairios temos, pavyzdžiui, informacijos tikrinimas, kova su sąmokslo teorijų skleidimu ir panašiai. Taigi, tokiu būdu mes pasiekėme gana didelį skaičių dėstytojų, mokytojų visoje šalyje. Ir žinoma, yra daugybė kitų formatų ir erdvių, kur mokytojai gali rasti informacijos, patys savarankiškai tobulėti, mokytis, arba taip pat yra galimybė mokytis per atstumą, yra įvairiausių kursų galimybių, taigi jie tikrai gali tą daryti. Ačiū. Ir dar vienas klausimas. Ugdymo turinys. Medijų informacinio raštingumo yra parengta kažkokia tai nacionalinė programa. Ar tas programas rengia regionais, galbūt kiekviena mokykla? Kaip yra Prancūzijoje? Une question concernant le contenu de cette discipline de l'éducation aux médias. Est-ce que le programme, le contenu est élaboré au niveau national ou bien est-ce que c'est au niveau régional où chaque établissement peut décider du contenu qui sera enseigné aux élèves dans le cadre de l'éducation aux médias? Le programme est national. Il est défini par un conseil supérieur des programmes qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Donc il doit être le même pour tous. C'est ce que l'on appelle effectivement le socle commun au niveau du système éducatif français. Programa yra nacionalinė, tai reiškia, kad ji yra vienoda visiems ir galioja vienodai visiems ir ją rengia speciali taryba veikianti prie švietimo ministerijos. Ensuite, dans chaque académie, il peut y avoir des façons différentes de pratiquer cette éducation aux médias en fonction de la réalité des territoires. La culture médiatique et la présence médiatique est différente selon que l'on soit à Paris, par exemple, ou dans des régions rurales, à la campagne. Les problématiques d'accès à l'information, globalement, sont aussi différentes en fonction des territoires, de leur sociologie. Et donc, il peut y avoir des problématiques en matière d'éducation à la citoyenneté différentes en fonction du territoire. Les objectifs sont communs, mais la façon d'aborder effectivement un certain nombre de sujets peut être déterminée par effectivement l'histoire, la culture et la sociologie d'un territoire donné. Tačiau kita vertus yra tas regioninis lygmuo, mano minėtos akademijos, kurios gali nuspręsti dėl tos bendros programos pritaikymo praktiniu lygiu. Tai ir tie pritaikymo būdai gali būti skirtingi, atsižvelgiant į
konkrečią teritoriją, jos realybę, nes tikrai problemos kylančios Paryžiuje nėra tokios pačios, kurios kyla kaimo vietovėse arba periferijoje ir ten apskritai prieiga prie informacijos yra skirtinga, žiniasklaidos kultūra gali būti visiškai kitokia. Taigi susiduriama su skirtingomis problemomis, taigi ir ta programa yra pritaikoma atsižvelgiant į tas problemas. Tikslai yra visiems vienodi, bet būdas, kaip tie tikslai yra įgyvendinami, priklauso nuo to regiono ar teritorijos istorijos, kultūrinio, socialinio aspekto ar panašių dalykų. Apprendre à s'informer, à trier l'information, à la vérifier, à l'organiser, et puis être soi-même producteur et diffuseur d'informations, ça reste dans les compétences de cette éducation aux médias. Et donc, ça, c'est ce qui est dans les objectifs pédagogiques. Apprendre à adopter ces bons réflexes et à avoir des usages responsables. Et ça touche aujourd'hui l'ensemble de la population, quel que soit d'ailleurs le territoire ou le milieu d'origine. Svarbiausios medijų raštingumo ugdymo kompetencijos ir tikslai tai yra, kad žmogus išmoktų gauti informaciją, surinkti informaciją, ją išrūšiuoti, patikrinti, hierarchizuoti ir tapti taip pat tos informacijos kūrėjų. Taip pat svarbu, kad vaikai ir suaugusieji įgytų tinkamus refleksus, kad jie automatiškai jau tą informaciją mokėtų apdoroti ir jie atsakingai naudotis. Tai svarbu visai šaliai, kokiame mieste gyventum, kokia būtų tavo kilmė ar kiti skirtumai. Tai ačiū už įdomų pokalbį. Mūsų svečias kalba įvairiom temom ir labai išsamiai, tai galbūt dar pabaigai galėtų apie save kažkiek tai papasakoti, koks jo išsilavinimas, ką jis dar veikia, apart kaip direktorius centro. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous avez touché à beaucoup de sujets et peut-être pour la fin, pourriez-vous dire quelques mots sur vous? Qu'est-ce que vous avez fait avant de devenir directeur de Clémy? Quelle est votre profession, disons? Quelle étude est-ce que vous avez fait? Alors, moi, je suis un journaliste au départ, de presse écrite. J'ai commencé directement, après des études de lettres, à travailler sur le terrain, dans ma région de Lyon, pour la presse quotidienne régionale. Ensuite, j'ai travaillé dans la presse magazine. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec les élus de ma ville, et notamment le maire de ma ville, que j'ai rejoint pour écrire ses discours. Et ensuite, j'ai été appelé dans cette vie de collaborateur politique à travailler auprès de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ce travail s'est fait dans une période très précise en France, entre 2014 et 2017, cette période récente, où nous avons en France été confrontés à une série d'attentats importants, évidemment, traumatisants pour la société. Et nous avons, à l'époque, et c'était ma mission, beaucoup travaillé avec des opérateurs et des acteurs de l'information, notamment le Clémy. Et il s'est trouvé qu'en 2017, mon prédécesseur quittait ses fonctions et j'ai trouvé qu'il y avait une opportunité absolument fabuleuse de pouvoir travailler avec ce réseau d'enseignants du Clémy, puisque le Clémy, ce sont à la fois des journalistes, bien sûr, mais surtout et avant tout des enseignants. C'est un réseau de professeurs et d'enseignants qui sont sur le terrain. Et donc, il est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir travailler à leur côté pour diffuser cette culture médiatique aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément, les enseignants, cette culture des médias qui s'est beaucoup complexifiée à l'ère numérique. Et donc, c'est une chance extraordinaire de pouvoir travailler avec eux à leur service pour qu'ils puissent effectivement
mener leur mission aujourd'hui dans un système éducatif qui s'adapte complètement à ces nouvelles réalités. Aš esu žurnalistas, mano profesija yra žurnalistas ir pradėjau dirbti iš karto po studijų viename laikraštyje. Vėliau dirbau regioninėme laikraštyje, savo miesto Lyono regioninėme laikraštyje, dar vėliau perėjau dirbti į žurnalą. Dar vėliau pradėjau dirbti su Lyono miesto savivaldybė ir konkrečiai su meru Lyono. Buvau jo kalbų rašytojas. Po to perėjau dirbti į Švietimo ir mokslo ministeriją, dirbau kartu su buvusia Švietimo ir mokslo ministrė. Ir tas laikotarpis, kuomet aš ten dirbau, tai yra tarp 2014-2017 metų, buvo labai svarbus Prancūzijai. Tuomet buvo įvykdyti teroristiniai išpuoliai, kurie tiesiog sukėlė didžiulę traumą mūsų žmonėms. Ir tuomet prasidėjo tas didysis darbas su informacijos rengėjais ir kartu su Klemy pradėjome bendradarbiauti. Ir taip jau nutiko, kad 2017 metais Klemy direktorius išėjo iš darbo, atsilaisvino vieta ir man tai buvo didžiulė galimybė užimti šias pareigas ir galimybė ta prasme, kad aš galėjau dirbti su didžiuliu mokytojų ir dėstytojų tinklu, nes Klemy vienyje ne tik žurnalistus, bet taip pat ir didžiulį tinklą mokytojų ir dėstytojų. Taigi man tai buvo tikrai didžiulė galimybė ir laimė dirbti kartu su jais, kuriant tą tikrąją žiniasklaidos kultūrą. Ir tikrai labai džiaugiuosi galėdamas dirbti jiems, padėti jiems, kad jie galėtų vykdyti savo misiją ir šviesti jaunus žmonės. Tai ačiū už pokalbį, ačiū. Merci beaucoup. Merci à vous. Tikiuosi, kad jums patiko Lietuvoje ir dar pas mus atvažiuosit ne kartą. J'espère que vous avez aimé la Lituanie, que vous allez revenir encore quelques fois. Je n'en doute pas et je suis ravi d'être ici en Lituanie, vraiment. Be abejonės, tikrai džiaugiuosi būdamas Lietuvoje. Merci beaucoup. Ačiū mūsų žiūrovams ir iki kitų susitikimų.